Je t'aime Savonov. I love you Savonov. Qu'est-ce qu'il vient de faire? 4 arrêtés. C'est trop. I love you. Le sextuplé. Merci Safonov. Merci. Ici, c'est Paris. Paris est magique. This guy is a flipping god at penalty shootout! Let's go! Let's go! Safonov! Safonov! Let's go! Let's go! Safonov falling in Rome like this! The greatest goalkeeper in football history, man! This is the greatest keeper in history, man! Mano! Le craquito. De La Cruz. De La Cruz contra Safonov. Safonov. O Flamengo pode sair na frente na disputa. De La Cruz. Allez, là Savonov est placé. Savonov est placé. Lino va être le premier frappeur de ce match. Sur ce penalty. Allez, un premier arrêt de Safonov. Allez, Safonov peut le faire. Allez, Safonov. Come on, Safonov. Come on. C'est le mental. C'est le mental. You're inside. You know where he's going. Matviev Safonov! Matviev Safonov! Come on, Safonov. Allez, Safonov, 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 oh Safonov, oh Safonov. Allez. Allez, premier penalty pour cette équipe de Flamengo. Partiu De La Cruz, bateu! Gol! Do Flamengo! Viva! Viva o SUS, Sistema Único de Saúde! É por isso que eu amo esse cara. Eu amo meu De La Cruz. Vai dar certo, pô! Vamos! Vamos! Vai dar certo, cara. Nico De La Cruz partiu, bateu, é brabo! Gol do Flamengo! Colossal! Simplesmente colossal! Allez, ça va s'élancer, c'est frappé, c'est dedans. Le contre-pied parfait, c'est De La Cruz, pardon. Le contre-pied parfait. Le contre-pied parfait. Penalty transformé. Ça fait 1-0 pour Flamengo. Allez, le premier, il est rentré. Safonov qui plonge de l'autre côté. C'est cruel les tirs au but, comme dit Gaëtan. Allez, c'est rentré. And he smashes in. Ça va, ça va. No wonder the cheer. Safonov! 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 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Premier tireur qui s'élance et c'est dedans. En puissance, le contre-pied est parfait. C'est dedans. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Sans se poser de questions, coup du C'est pas pied, grave les mecs. puissant. Les petits pas, la frappe. Putain, contre-pied. 1-0 pour Flamengo. Pourquoi on arrive à cette séance de tir au but, nous aussi? Inch'Allah. Hein. Toi, tu veux qu'ils gagnent, c'est ça? Mais tu t'en fous en soi s'ils gagnent ou ils perdent. À nous de les régler, c'est Vitinha qui va le frapper celui-là. Vitinha pour le frapper de notre côté. Allez, on compte sur toi, Vici. Allez, Vici. Vici face à Rossi. Allez, Vitinha pour le tireur parisien. Pour le premier tireur de Paris. Vitinha first for PSG. Allez, Viti. Come on, Viti. Vitinha. You missed it versus Spurs. You missed it versus Arsenal. This is not the time to miss. Come on, Vitor. Come on, Vitor. Vitinha. Vitinha. Qui vient ouvrir la séance de tir au but parisienne. Allez, Victor. Il vient notamment Allez, Vitinha, s'il te plaît, Vitinha. Marque-nous ce but. Allez, remets-nous à égalité. Allez, Vitinha. Vitinha, les petits pas. É Vitinha contra Rossi. É Vitinha contra Rossi. Vai, Rossi. Vai, Rossi. Vai, Rossi. Ah, o Vitinho, puta que pariu. Sou mais você, Rossi. Eu sou mais você. Você deu mole a partida toda, quase a partida toda. Por favor, cala a nossa boca. Tomou distância. Vai, Rossi. Vitinha na bola pelo PSG. Vitinha vai pra bola, você ligado no Coluna do Fly pra vir agora pra Brabo TV. O Rossi vai pegar esse pênalti. Et Vitinha qui s'élance, c'est frappé, contre-pied, parfait. Vamos, ça fait un partout.
Allez, magnifique. Allez, contre-pied parfait de Vitinha, c'est frappé à gauche, le gardien plonge à droite. Allez, magnifique Vitinha. Et c'est le but. Vitinha qui la fout au fond. Grand gardien contre-pied aussi. Il a la langue bleue, Vitinha. The Portuguese against Rossi. This time he makes no mistake. Bien joué, bien joué. Vamos Vitinha, vamos Vitor, vamos Vitor, vamos Vitor, vamos Vitor. 1-1. And I'm very happy Vitinha stopped doing that Fugazi penalty technique, man. Vitinha, c'est frappé, c'est dedans. Vitinha, c'est dedans. Bravo. De la part de Vitinha. T'inquiète, Cocobot. Très bien tiré de la part de Vitinha. Un partout. Qui n'a pas arrêté sa course d'élan comme il peut le faire de temps en temps. Bien joué. Gol dos caras. Aí é o especialista. Tá tudo certo. Tá dentro do cálculo, tá? 1-1. Empate o PSG. Tá dentro do cálculo. Esse era o pênalti que era certo do PSG. Assim como a gente tinha o Jorginho. A torcida do Paris estaria atrás daquele gol. E o Vitinha agora apontando lá pro Safonov. A gente só não pode errar. Partiu Vitinha, bateu, é gol do PSG. Gol do PSG, 1-1, poeta Túlio. Bateu muito bem, né? Deslocou o Rossi, né? Colocou o goleiro para um lado, bola para o outro. É Saul contra Safonov. Vai partir Saul. É Saul contra Safonov. Saul. Saul, você tava segurando o teu gol até hoje. Não, ele fez contra o Estudiantes. É o X, hein? Saul? Perdão, Saul. Preparado o espanhol, Saul. Tire sur la barre. Tire sur la barre. Tire sur la barre, Saoul. Tire sur la barre. Tire sur la barre. Allez, Saoul, il a posé le ballon. Il prend son élan. Allez, Safonov, il faut que t'en arrêtes. Safonov, là c'est les gardiens les héros dans ces moments-là. Il y a que sur eux qu'il faut compter. Allez, lui il a fait un tac d'enfoiré lui. Il a fait un tac d'enfoiré lui. Come on, Safonov. You got Saul. You know where he's going. You're in his head. You're in his head. You're in his head. You know where he's going. You know where he's going. Come on, Safonov. Come on, Safonov. Safonov, Safonov, Saoul, Saoul, Saoul steps up. Allez, Safonov. Allez, Safonov. Allez. Oh, Safonov, Safonov, Safonov. Allez, Saúl Ñíguez, lui, je l'aime pas, lui. Je l'aime pas, lui. Un vrai chien qui casse tout le monde. Un joueur d'anti-jeu, lui. Allez, Safonov. Allez. Allez, Saúl Ñíguez. Partiu Saul, bateu! Defendeu. Defendeu. Ele deu o canto, né? E nem olhou pro goleiro. Ué, o goleiro não se adiantou, não? Vai pra bola, partiu Saul, bateu, Safonov, defendeu. De ser o substituto do Donnarumma, saltou pro canto direito, manteve um dos pés sobre a linha. O na chuteira, uma nação inteira! Defendeu! Safonov! Perde o pênalti, o Saul. Ele joga no canto direito, o goleiro acerta o canto, defendeu. Allez, Saoul, il peut s'élancer. L'arbitre a sifflé. C'est frappé. L'arrêt! Safonov! 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 T'es le meilleur gardien du monde! L'arrêt de Safonov! Voilà! Safonov! Yes! 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 J'ai un petit peu de retard sur vous, ça fait que moi je lis pas les codes. Yes! Yes! Voilà, c'est ça! Safonov, t'es en train de prouver! The left foot of the Spaniard. But it's Yes! Yes! C'est pas fini, faut rester concentré. Pained expressions for the Brazilian club. Safonov! 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 Ruski, Russia, man! Russia!
This is for Russia, man. Bien senti de la part de Safonov, parti du bon côté. Ce ballon en hauteur. Très mal tiré de la part de Saúl Ñíguez. Saoul, chais. Quand on ouvre son pied, Ça on c'est voit pour déjà ton match, ça. Chais. Casse-toi, de Saoul. la part du gardien. Oui! Voilà! Magnifique ça! Bien joué Safonov! Magnifique! Voilà, c'est bien Safonov. On arrête déjà. Allez, Ousmane Dembélé pour le frapper ce penalty. Et Dembélé qui va s'élancer les pas latéraux d'Ousmane. Allez, autour de Dembélé. Autour de Dembélé. Allez Dembélé. Allez Dembouz. Allez Dembouz. Allez Dembouz. Allez Dembouz. Allez Dembouz. Dembouz! FIFA the best, give us the lead. FIFA the best, give us the lead. Allez, Dembouz. Sur double, Eh Ousmane, ballon d'or. Eh Ousmane, ballon d'or. Allez, Dembélé. 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 Ousmane Dembélé. Rossi, eu tô contigo na luva, uma nação. C'est frappé, c'est au-dessus. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est raté. Il a tiré au-dessus, Ousmane. Oh non! Dembouz, qu'est-ce qui t'arrive, frère? T'es pas fichu de nous mettre un penalty? Non, Dembélé, t'abuses. Non, Dembélé, t'abuses. Tu passes de héros à problème, là. Non, Dembélé, t'abuses, pas toi. Pas toi, pas toi, pas toi. Non, Dembélé, non. Non, Dembélé, non. On his right foot. No, Dembélé! The bar. Ça va, ça va. FIFA's best player. FIFA the best, give us the lead. I want to scream, but I'm not gonna scream. Eh Ousmane, ballon d'or. Dembélé, c'est au-dessus. Il en a trop mis dans sa frappe, Ousmane Dembélé. Et ça vient relancer Flamengo. Et on a vu... Wesh, il est ça, là, Dembélé. C'est quoi ça, là? Vas-y, il abuse, frère. Vas-y, il abuse, frère. Venant de lui, surtout, laisse tomber. Ambidestro, filho da puta. Batida. Pra fora! 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 Melhor jogador do mundo é meu peru! Puta que pariu! Perdeu, Dembélé! Jogou a bola na lua! Caralho! Caralho! Porra! Melhor do mundo é minha pica, porra! Caralho, pensei que ele ia bater com a esquerda! Quis dar uma de... Porra! Quis tirar onda! Quis bater com a direita! Inteira, Dembélé! Isolou! Ei! Dembélé! Vai se fu! Isso é Flamengo, porra! Boia Tatulho, ele isolou! Dembélé, o quê, pô? Dembélé pela! Na lua! Chupa a França! Chupa Macron! Chupa Luiz Henrique! Chupa todo mundo que francês, croissant, ratatouille! É o Pedro. Agora a gente passa aí na frente de novo. É o Pedro, camisa número 9, goleador, jogador histórico. Pedro na bola, que é um 9 bolado, que é um 9 de fé. Pedro, camisa 9 do Flamengo. Le penalty va être joué pour Pedro maintenant. Pedro face à Savonov. Allez Savonov, allez Savonov, on compte sur toi. Allez Pedro face à Savonov. L'arbitre a sifflé, c'est quand il veut Pedro. Allez, Safonov. Come on, Safonov. Come on, Safonov. You've done it once, you can do it again. Come on, Safonov. Allez, Safonov. Ok, Safonov, 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 Safonov. Allez Matvei, faut en refaire un. Allez Matvei, faut en refaire un. Allez, penalty pour Flamengo. Allez. Partiu Pedro a batida. Eu vou te falar, ele adiantou nos dois pênaltis. Ele adiantou nos dois pênaltis. Ele adiantou nos dois pênaltis. É difícil pedir pro Pedro bater no canto. No canto. Bota essa bola no canto. Não bate essa bola nessa displicência de merda aí, por favor.
Não valeu. Caralho. Como assim? Como assim? Como? 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 Não, impossível! Roubaram! Roubaram! Roubaram o Flamengo! Para com esse pulinho, cara! E Saiu! Ei, caralho! Puta que pariu! Que sorte, hein? Caralho, o cara saiu, né? Cala a boca, Mini Jordan! Porra! Ué? Caralho! Ah, não é possível, cara! Caralho! O cara tirou o pé da linha! Chama, senhor, na chuteira, uma nação inteira. Pedro defendeu Safanov. Defendeu o goleiro do PSG. O goleiro se mexeu, hein? Allez, Pedro qui s'élance, c'est frappé. L'arrêt! Savonov! 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 Savonov, t'es le meilleur! T'es le meilleur! I love you, Savonov! I love you, Savonov! Voilà! Oh yes! Yes, Safonov! Safonov 2! Eh non, Safonov, c'est mon gars! Safonov, c'est bon, c'est mon gars! C'est mon gars! Eh, il en a arrêté 2, ça y est, c'est bon! Ça y est, c'est bon! Même si on perd, Safonov, bon, je serais dégoûté, mais Safonov au niveau 2. And he's been denied by Safanov. Well, he thinks the Russian came off his line. Please tell me you're on your line. Oh, he's gone! Yes! For the goal, I should say, getting a bit confused. Whoa, I thought it didn't count. Being a rubber. Pedro with the penalty. Safonov! Oh my goodness, man! Yo, we gotta win this for Safonov, man! We gotta win this for Safonov, man! We gotta win this for Safonov, man! L'arbitre central, monsieur Elfat, que il n'avait sans doute pas. Je veux dire, messieurs, qu'il faudrait revoir. Bien fait pour Pedro! T'es pas footballeur, toi! Parce que là. Oui! Mais c'est quoi ce penalty raté? Incroyable! En fait, il a fait la feinte. Ouais, Safonov, bien joué. Attends, je crois qu'il a refaire le penalty. Validé, validé. Allez, Nuno Mendes face à Rossi, pas beaucoup d'élan pour Nuno. L'arbitre a sifflé, c'est quand il veut, Nuno. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Fais pas le con, gamin. Come on, Nuno. Come on, Nuno. Come on, Nuno. Come on, Nuno. Allez, Nuno. Come on, Nuno. Nuno Mendes, you're the coldest penalty taker in penalty shootout history. Are you gonna put it top bins again? I mean, I need a goal. I don't care top bins, bottom bins, middle bins, binach, bins, any bins. I just need a goal. Nuno Mendes, please give us the lead, man. Allez, Mendes. J'ai pas trop bien compris, mais moi je m'en fous. Allez, Mendes. Allez, Mendes, allez, Mendes. Mendes. Atenção, vamos lá. Rossi, Nuno Mendes do outro lado. Prepara. Il s'élance et c'est dedans. Le contre-pied parfait. On y va pour l'histoire. Jusqu'au bout, on y va. Tous ensemble, on y va pour l'histoire. Allez. Yes! Yes! Wow! Yes! Yes! 2025. No problem. Allez, Nuno! Oui! Calma, 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 Nuno Mendes. Nuno! Vous voyez pourquoi j'aime les tirs au but là? Qu'est-ce qu'on s'enjaille? Qu'est-ce qu'on s'enjaille? Yes! À contre-pied 2-1 pour le PSG. C'était troisième tireur. Bravo. Trop fort, Nuno Mendes. Trop fort. Gol do PSG. Como é que pode o cara tem o VAR e não conseguiu ver isso, velho? Não, mas tá bom. Não, e o pior é o Pedro aceitar, o time aceitar de forma passiva, velho. Ó, eu vou trazer uma informação aqui agora. O Rossi pulou os 3 pênaltis pro mesmo lado. Autorizado, partiu Nuno, bateu e é Acabou. gol!
Eu concordo, bateu mal pra caralho, pô. Tem que bater que nem. Porra, bater igual o De La Cruz. Bora, Rossi, sai também, porra. Do Rossi na luva, uma nação inteira, eu tô contigo, deu. Nuno Mendes bateu, é gol. Gol do PSG, 2-1 nesse momento. Foi bem cobrado também, né? Assim como foi do Vitinho, deslocando o Rossi, né? O Rossi caiu ali pro lado esquerdo, ele bateu no lado direito e vambora, né? Agora... Eita. E lá vai o Flamengo para a sua quarta cobrança. Léo Pereira. Léo Pereira vai para a bola. Allez Savonov, s'il te plaît. S'il te plaît. Il prend son temps Pereira. Il bouge pas pour l'instant. Et ça y est, il s'élance. Allez, Safonov, allez. Come on. Come on, Safonov. Come on, Safonov. Be a hero. Be a hero. You've done it twice. You can do it again. Safonov. Come on, Safonov. Safonov, 3 in a row. Hat-trick, Safonov. Hat-trick, Safonov. If he does a hat-trick, best goalkeeper of all time. I said it. Allez Safonov. Oh, si tu nous fais la troisième, frérot. Le deuxième arrêt de Safonov, il est extraordinaire, les gars. On n'en parle pas assez. Allez Safonov. Allez, Pereira. Pereira face à Safonov. Allez, Safonov. On compte sur toi en troisième arrêt, ce serait une dinguerie. Vraiment, ce serait une dinguerie. Allez, allez les petits pas. Léo Pereira na bola. Aí. Ah, mano, pô, é muito triste você levar pro pênalti e perder desse jeito. Lembra quando eu te falei que eu tava preocupado com os batedores, viado? Era por conta disso aí, viado. Parabéns, estagiário, por tirar o Arrascaeta. Parabéns. Parabéns, estagiário. Ué, não acabou, não? Porra, quanto estudiante ele bateu lá no ângulo aqui. Caralho, o goleiro só não pegou do dela. Porra, o que eu tava mais cagado fez. Lá vai Léo Pereira contra Safonov. Vamos lá. Léo Pereira no meio do gol. Pegou o goleiro. Defendeu o goleiro do PSG. É, numa final dessa, perder 3 pênaltis em seguida, aí complica, né? E o Safonov pega mais um pênalti. Terceiro pênalti do Safonov. C'est frappé. L'arrêt. Savonov. Savonov. Il est resté au milieu. Savonov. T'es le meilleur. I love you, Savonov. Il est trop fort. Il est trop fort. Savonov. Je t'aime. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Fais-moi des bébés, Savonov. Oh non, c'est trop. Oh, c'est trop. Incroyable! Non, il est trop fort! Il est trop fort! Ah ouais, non, il est trop fort! Eh, Safonov, non! Eh, Safonov, non! Non, 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 t'es mon gars, t'es mon gars! On a 2 gardiens incroyables. Eh, fallait... Eh, Chevalier, il a réussi à faire une dinguerie et Safonov, il était obligé. Yes! 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 Let's go! Saint-Germain are on the cusp. Let's go, Safonov! You are a goalkeeping god! You are a penalty god! Let's go! And the first down the middle. Fudge! Woo-wee! The hero between the Woo-wee! Safonov. Safonov! The greatest goalkeeper in football history. The greatest goalkeeper in football history. Safonov. C'est repoussé une nouvelle fois. Matvei Safonov, infranchissable dans cette séance de tir au but. Reste à Bradley Barcola de finir le travail. La vie de ma mère, je suis russe maintenant, c'est bon ou pas? Safonov de cette séance de tir au but. Cette fois-ci, il reste vraiment au dernier moment, il ne choisit pas des deux côtés, il choisit de rester dans l'axe au milieu de son but. Mais incroyable, frère. Safonov, t'es une star, t'es un bordel, t'es trop fort. Chevalier, foutez-moi sur le banc. Laissez-moi sur le côté. Safonov, boss, un boss, un boss, un boss. Bravo, Safonov. Chapeau, l'artiste. Incroyable ce qu'il a fait. 3 arrêts. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort, lui. Oh.
Balle de match pour Bradley. Allez, Bradley s'élance. Barcola, t'as intérêt. Là, si Barcola il marque, c'est bon. Barco, s'il te plaît. Barco, s'il te plaît, je t'en prie. Barco, s'il te plaît, je t'en prie. Barcola, s'il te plaît, je t'en prie, Barco. Barco. Bradley Barcola. Come on, make it nearly guaranteed. Make it nearly guaranteed, man. Allez, Bradley, c'est fini après. Allez, Barcola, je crois il la met, c'est terminé. Ouais, c'est terminé, c'est terminé. Il la met, c'est fini. Il la met, c'est terminé. Ah, c'est une dinguerie, Safonov. Allez, Barcola. Agora, se o Barcola fizer, acaba. Vai se apegando na fé. Barcola. Barcola vai pra cobrança. L'arrêt. Oh putain, attends. Attends. Bradley rate son penalty, l'arrêt du gardien. Première balle de match ratée. On en a 3. Mais non! Mais non! Mais Barcola, merde! Oh, Rossi with a huge hand in keeping Flamengo alive. Well, he was going down. That's a horrendous pen. Wow, this has been a horrendous penalty shootout. Off Barcola. Fuck off Barcola, man. Fuck off Barcola. Huge save by the keeper, man. Yo, what the f, man? I feel for Safonov, man. I feel for Safonov, man. His penalty takers are the worst in footballing history, man. Oh, cet arrêt de fou. Oh, cet arrêt de fou. Barcola, non. Après, on est toujours devant, les gars. On est toujours devant. On est toujours devant, calme. Si Matvei il fait l'arrêt, on gagne. Et même si l'autre marque, si on marque le 5e, on gagne. Magnifique. Ah non! Punaise, je l'ai vu dedans, moi. Ah là là, frère, il a raté Barcola. Porra! Caralho, o Rossi pegou uma! Você falou que Ah, ele eu não ia falei fazer! que o Barcola tava Você falou cagado! que ele não ia fazer! Calma, do PSG tá ruim de fazer. Caralho, foi difícil, hein? Partiu, caneta direita, Rossi no gol, Barcola, defendeu! Defendeu Agustin, Daniel Rossi, pênalti ele pegou. Ele levanta o seu braço esquerdo para pegar a bola e Olha o Luiz Araújo. Cadê o Cebolinha que não bateu? Luiz Araújo vai pra bola. Luis Araujo face à Savonov. Allez, pas beaucoup d'élan. L'arbitre a sifflé. C'est Safonov le héros. Allez, Safonov, t'arrêtes un autre! Si Safonov il arrête, on a gagné, hein! Si Safonov il arrête, on a gagné. Safonov, do us the duty, please. Come on, Safonov. Penalty for Flamengo. I think Luis Araujo. Safonov 4 in a row. Allez, Safo. Ah, Safonov, il fait un arrêt encore une fois. Mais ça, c'est une dinguerie, frère. Ah, allez, Safonov. Safonov, je compte sur toi face à Luiz Araujo. Allez. Partiu Luiz Araújo, bateu, perdeu. PSG, campeão mundial. E o herói do jogo foi um goleiro que tem 3 jogos como jogador nesse ano. Treinaram pouco. Acho que não foi treinamento aí não, viado. Acho que foi medo mesmo. Os caras peidaram na farofa, viado. O cara levou todos os detalhes. Você pega o pano, o cara levou todos os detalhes. Treinaram pouco. Eu acho que assim, a chance maior de você ganhar um título mundial é você segurar um empate e levar a decisão para os pênaltis. É a melhor forma. Existe outras? Existe. Não, foi pular pro lado esquerdo. Caralho, só batedor ruim, mano. Caralho, o cara pegou 3 ou 4 pênaltis. Não, só não pegou o do De La Cruz. Caralho, que vergonha, cara. Caralho, o cara só não pegou um, mano. Os caras botaram o goleiro reserva. Olha lá, consagraram o terceiro goleiro. Puta que pariu, mano.
Na chuteira, uma nação inteira, Elia bateu, acabou. Perdeu o pênalti, o Luiz Araújo. E o PSG é campeão mundial. Acabou o jogo. Poeta Túlio Rodrigues. Perdemos. Infelizmente no fundamento, né, de finalização nas penalidades do Flamengo não foi competente, assim como foi no tempo normal. Eu acho que, óbvio que a gente fica triste, a gente queria ser campeão do mundo de novo. E ninguém jogou melhor futebol nesse Mundial do que o Clube de Regatas do Flamengo, né? Fizemos L'inspiration d'Araujo, il s'élance, c'est frappé. L'arrêt. Mais c'est qui se gagne. Mais c'est qui se gagne. Mais c'est qui se gagne. On a gagné. Savonov. Savonov. T'es le meilleur gardien du monde. Je t'aime Savonov. I love you Savonov. Qu'est-ce qu'il vient de faire? 4 arrêtés. C'est trop. I love you. Le sextuplé. On est dans l'histoire. On est dans l'histoire. Non. Pas ça, on s'en fout. On est dans l'histoire. Savonov. Ouah, Savonov. Savonov. Savonov le héros. Savonov. T'es mon héros. T'es notre gardien. On a gagné. Merci Savonov. Merci. Ici, c'est Paris. Paris est magique. Victoire de Paris. Savonov, le seul et unique héros de la soirée. Allez Paris, on a gagné. C'est Savonov, le grand héros de la soirée. Merci beaucoup Poto. Incroyable. C'est lui le patron. Saint-Germain are gonna win. Let's go! This guy is a flipping god at penalty shootout! Let's go! Let's go! Safonov! Safonov! Let's go! Let's go! Ike fue! Ike fue! We are Sextuple champions! Let's go! Hey, 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 hey! Safonov! 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 Let's go! 4 C's! Safonov, you can start! Raised high on the shoulders of his Mais oui! Safonov falling in the wrong moment. This the greatest goalkeeper in football history, man. This is the greatest keeper in history, man. Safonov wins it for PSG. The game is over. The game is over. The game is over. Are you mad? Are you mad? Safonov is the greatest keeper in football history, man. Chevalier is cooked. No, Chevalier is cooked. Terminate Chevalier's contract, man. Terminate Chevalier's contract, man. Terminate Chevalier. I'm not saying that as hate towards Chevalier. I'm just saying his future is cooked, man. Non. Quel crack qui tombe. Il a arrêté 4 tirs au but. 4 tirs au but. 4. Il en a arrêté, frérot. Le Paris Saint-Germain entre plus que jamais dans l'histoire et s'offre un 6e titre. 4 tirs au but, il a arrêté, frérot. Le FC Barcelone de 2009. Oh la dinguerie. Le Bayern Munich de 2020. En réalisant cette prouesse, de remporter 6 titres. Quel crack, quel crack. Incroyable, bordel. C'est le boss, frère. C'est le boss. Mais bravo, Safonov. Bravo, frère. Safonov. Magnifique, ça. Et Safonov, 4 arrêts. 4 arrêts, bordel, au penalty. Mais incroyable, frère. Mais Safonov, qu'est-ce que tu nous as fait, là? Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Vraiment bravo. Moi, j'ai juste à te féliciter. Bravo. 4 arrêts au penalty. Non, c'est une dinguerie. Eh bah ouais, tu m'étonnes qu'il le soulève. Frère, je le fais, gars, une fête.